بھائی دی شان دسی ہے، بھائی دا فرمان دسی ہے، او اجازت دیو تانوں بھین دا امتحان دساں۔ مہربانی سائیں، مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بھین دا امتحان دساں۔ بہن کا نام ہے زینب۔ کیا نام ہے؟ زینب میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 نکتے ہیں۔ آپ پورے پانچ تن کے نام لکھیں نا تو آپ کو 5 ناموں میں وہی 5 نکتے نظر آسن۔ ادھے بی بی زینب وچ کٹھے 5 نکتے نظر آسن۔ مثلا تساں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھو گے نکتہ کوئی نہیں آئے گا، علی وچ نکتہ کوئی نہیں، فاطمہ کے فے میں 1 نکتہ، حسن کے نون میں 1 نکتہ، 1 جمع 1 2 ہو گئے، حسین کے نام میں 3 نکتے، میاں ایجاد قرآن دی قسم ہے 3 تے 2 5 ہو گئے، پورے 5 نامہ وچ 5 نکتے، ادھے کلے زینب وچ 5 نکتے، جلے پنڈی بھٹیاں وچ کوئی بی بی زینب کا ذکر دل نال کرے گا، یہ مطلب ہے 5 ویکھ کے راضی ہو جا سن لے بھئی ساڑی سین دا ذکر پیا کرے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور زینب جو ہے یہ عبرانی زبان کا حرف ہے، تقریر لمبی ہو جاوے تو میں نے معاف کر دی ہے۔ زین اب بچوں یہ 2 حرفوں کا مجموعہ ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، سین راضی ہوئے جی۔ زین کا معنی ہے زینت، اب کا معنی ہے ابے کی زینت، یعنی تیری میری بیٹی ہے باپ کی زینت، ٹھیک ہے نا جی، تو آڑی بیٹی ہے باپ کی زینت۔ اے زینب جڑی ہے نا جی، اے باپ دی بھی زینت ہے، نانے دی بھی زینت ہے، دین دی بھی زینت ہے، تے قرآن دی بھی زینت ہے۔ اے او دی بھی زینت ہے، او دی بھی زینت ہے۔ 10 محرم دی رات میرا پیر حسین فرمیندہ ہے قاسم تے اکبر جی بابا، فرمایا ذرا میں مستوران دے خیمے والے پاسے چکر نہ لاواں، کوئی مستور پانی تو نہیں مانگ رہی، کوئی پریشان تو نہیں بیٹھی؟ بیٹا آپ بہت اچھا سنتے ہیں، میں آپ کے ساتھ محبت کا تقاضا کرتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حسین پاکی میں ٹر پیا، ٹردیاں ایک خیمے دے کول گیا، اس خیمے دے وچ ایک بی بی بیٹھی ہے جڑی آدھی قاسم میں تینوں کل تیار کروے ساں۔ حسین باہر کھڑ کے اکھاں وچ آنسو بہا رہے ہیں، وڈی بھرجائی حسین دی آدھی ہے قاسم کل تینوں میں تیار کروے ساں، ویسے آدھا اماں تو ہون بھیج میں ہونی ویساں۔ بیٹا توڑے آنسوانو سلام ہے، یہ دن سننے کے ہیں، یہ میں نے آپ کو صرف اسی لیے سمجھایا ہے کہ آپ حسینی بن جائیں۔ یہ میں سارا سال آپ کے لیے محنت کرتا ہوں، آپ 10 سال سے مجھے بلا رہے ہیں، میری ساری تقریریں سن لیں، میرے وہ لفظ نہیں ملیں گے، میں سارا سال انتظار کردہ میں تو انہوں کیڑا پھول دے منا ہے، اسی واسطے کہ آپ عمل کریں گے میری آخرت بن جائے گی، بھائی جان کی آخرت بن جائے گی، باقی گل کوئی نہیں۔ میاں ایجاز میرے پیر حسین اتھے کھڑے رہ گئے، پھر اگے گئے تے اگے خیمہ ہا میری سین زینب علیہ دا، باہر جڑے ویلے کھلوتن کیا سن رہے ہیں، بی بی اپنی جوڑی نو سامنے بلھا کے آدھیے میرے پترو، پترا دن جی اماں، فرمایا وڈا تو دسا تیرا نام کیا ہے؟ سفیان تو خطیب نہیں، 10 بی بی زینب دے وڈے بیٹے دا نام کیا ہے؟ اللہ تیری حیاتی کرے، اے نا یاد کرو، کرکٹران دے نا یاد کرو، جنت دے وارثان دے نا یاد کرو، آونا دائے اماں میرا نا آونے، دوسرے تو پوچھ دیئے وے تیرا نا کیا ہے؟ اماں جڑا تیرے نانے دا نا ہے میرا بھی او نا ہے۔ فرمایا میرے بچوں میں توانو کربلا وچ سویرے بھیجے ساں، تساں ویسو کہ کوئی نہ۔ حضرت حسین باہر سن دے کھڑن، وڈا بولے آئے اماں نہ گھبرا، جڑے ویلے بھیجے سے اساں
چلے جاسو. پھر بی بی آدھی ہے میرے بچوں چلے جاسو پتہ نہیں سویرے ٹائم ملے نہ ملے میریاں کچھ وصیتاں ہیں سن گھنو. اما کیڑیاں؟ فرمایا پہلی وصیت تانوں زندہ بھیجے ساں تسی پھر زندہ واپس نہیں آؤ. میں زندہ بھیجے سا مگر زندہ واپس نہیں آوڑا. اما ایویں کرے سو. اچھا دوسری وصیت کیڑی ہے؟ بی بی آدھی ہے دوسری وصیت ہے جلے کربلا ونجو کوئی تواڈے تو پوچھ لوے تسی کون ہو اے نہ گئے اسا زینب دے پتر ہے آنکھ دیوائے اسا نوکر ہے حسین سردار. اللہ تواڈے آنسو قبول کرے. اللہ بی بی زینب دی جوڑی دا واسطہ ہی جڑے بے اولاد بیٹھے نے انو پتر دے جا جنہاں دی بے روزگار ان چنگا روزگار دے. بڑا سونا پہ سن دے ہو بھائی جان. بی بی آدھی ہے پہلی وصیت اکھائے اسا نوکر ہیں حسین سردار کاری شاید چشتی. بی بی آدھی ہے ایک اور بھی وصیت ہے اللہ صحت دے بھی. اما کیڑی؟ فرمایا جتنا تیر لگن رومنا نہیں آکھنا ہے الحمدللہ. حوصلہ جی میں صدقے بیٹا میں درویک لوگاں نو چیک نہ کرو تسی سر جھکا لو ہو سکتا ہے تواڈے بھی دو آنسو آ جاویں. اے برات تا نہیں کہ تسی نوٹ لٹانا ہے بیٹھے ہو تسی رحمت لٹانا ہے. او میرے پترو بیٹا سن سیریس ہو گئے. بی بی آدھی ہے میرا بچہ ایک اور گل ہے. اما کیڑی؟ فرمایا تیر لگے نہ رونا نہیں الحمد بڑھنا ہے. اما این کرزو. پھر تیسری وصیت جڑی کیتی ہے تواڈے بچے رو رہے برداشت نہ کر سکسل آدن اما حکم کر. فرمایا تیجی وصیت کرن لگیاں غور نال سن لو جی اما. فرمایا جدن تیر لگے نہ پانی نہیں منگنا پانی نہیں منگنا. تیرے بچے جیویں تو ہر سال بڑا سونا سندا ہے تیرے جوڑی جیوے. بی بی آدھی پانی نہیں منگنا. چوتھی وصیت کرن لگی ہے میں پڑھا کیویں تساں سن سو کیویں. بی بی زینب آدھی چوتھی وصیت ہے جدن تیر لگن خبردار ماں کے خیمے کی طرف نہیں دیکھنا خیمے کی طرف نہیں دیکھنا. وڈا روندا بیٹھا چھوٹا اٹھیا ہے ماں دے قدماں تے منہ رکھ کے آدا ہے پیا ماواں مل سن او پترانو اسا نہیں ملنا تے مانو اسا کربل تجھے واپس آؤں تو بخشی دودھ نہ ساکو. اسی جعفر تیار دے پوتر ہیں اسی دس دے سو دنیا نو پیاں آندیاں نسلہ یاد کرے سن تے زینب دے پتر. اللہ تواڈی حیاتی کرے مالک بڑے رنگ لاوے. میں کیویں پڑھا تسی کیویں سن سو. بی بی زینب پاک فرمیندی ہے میرے بچوں میریاں وصیتاں یاد کرائے. جی میں پڑھتا میرا بچہ جی میں پڑھتا اپنیاں ماواں مل سن. تو ساتھ سرے کی میرے تو بھی چنگی یار سمجھتے ہو. اے میرا کمال نہیں بیٹا یہ تیری ماں کے دودھ کا اثر ہے تو نے آنکھیں لال کر لی ہیں. میں قربان ہو جاواں کملی دنیا اور چیتا رکھیا پاک خلیل دا تنبا اور کملی دنیا اور چیتے رکھیا پاک خلیل دا تنبا بھول گئی ویکھ محمد بخشا بی بی زینب دا کنبا.
जी मैं पढ़ता, जी मैं पढ़ता। सिर झुका के बेटा रो रही हूं ना, मेरे लिए दुआ करो ना, मैं भी परेशान रहता हूं। अपने अम्मा अब्बा के लिए भी दुआ करो मेरे शहजादो, अल्लाह तुम्हारी हयाती करे। कमली दुनिया और चेते रखिया पाक खलील दा दुंबा, भूल गई वेखो मुहम्मद बख्शा इमाम हुसैन दा कुंबा। अगला शेर मियां मुहम्मद बख्श बड़ा अजीब लिखिया है, फरमांदन बेड़ी कन्नी लगदी कीवें की जाने पे दर्द जमाना, ओए दर्द हुसैन दा अम्मा जाने या जाने ओदा नाना। मैं सदके मैं कुर्बान हो जावा जी मैं पढ़दा। सीखा उत्ते ओ मक्खन बचाउणा डाढा औखा गम, सीखा उत्ते मक्खन बचाउणा डाढा औखा कम, बचड़े दे के दीन बचाउणा मेरे पीर हुसैन दा। अल्लाह नूर हयात तेरे पुत्र जीवन जाफर कुरैशी डरदा वदाए कुरान दी कसम है। एक खतीब नु तुसी बुलांदे हो दे वास्ते चार चीज़ां जरूरी होंदियां हैं। पहली चीज ये होंदी है कि मजमा शरीफां दा होवे, दूसरी चीज होंदी है खतीब नु रोटी खवाओ, तीसरी चीज होंदी है चंगा लिबास होवे। तेरे बच्चे जीवन हर खतीब वास्ते जरूरी होंदा है कि वो ताजा होवे। मैं उस बीबी ज़ैनब दा खुतबा किवें पढ़ा जड़ी 21 दिन दी प्यासी है, और मजमा बदमाशां दा पुत्र मरई वदी है, वीर कुहई वदी। तेरे आंसू नहीं आ तो जा टुर जा, तेरा काम इत्थे कोई नहीं, जा अपने नु रो, ओ जा अपने नु रो। मैं उस बीबी ज़ैनब दा की करा जड़ी पुत्र मरई वदी आई, ओ कतार भिरावा दी कुहई वदी आई। अल्लाह गवाह 7 मुहर्रम दी प्यासी है ते मजमा बदमाशा दा। अल्लाह गवाह कूफे दे बाजार च औरतां नु आदी आई, अड़ी मैनू सुनाड़ो मैं तुहाडे नबी दी नवासी आ। पिया मावा मिलसन ओ पुत्रा नू असा नहीं मिलना, तै मानू अता कर बल तू जे वापस आऊं, तू बख्शी दुध ना सकू। असा जाफर तैयार दे पोतर हैं, असा दस दे सो दुनिया नू, पिया आंदियां नस्लां याद करे सिन ते ज़ैनब दे। हौसले नाल सवेर हो गई है भाईजान, सवेर हो गई 10 मुहर्रम दी। कारी शाहिद अल्लाह गवाह है, अज दा तजर्बा है, मेरे उत्ते वक्त पै जावे, मेरिया 3 भेणियां हैं खैरातां करसन, अक्सर साडे मखदूम नु की हो गया, नूर हयात ते कोई जख्म आ जावे, भेण सदके हो जासी। जेड़े वेले वीर नु पियासा वेखिया 10 मुहर्रम दी सवेर, पुत्रा नु नाल लै के वीर दे खेमे आ गई। अदिए वीर हदीस पढ़दिया तर्जमा तू गल जी केड़ी, फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सदका तो रद्दुल बला औ कमा काला अलैहि सलाम। आका हुसैन फरमाते नाना फरमाता है मुसीबतें आए सदका करो बलाएं दूर होती हैं। बीबी आदि फिर इजाजत दे भेड़ सदका करें दी है। मैं सदके
او میں صدقے میرا بھیرا پریشان بیٹھا بھی بارش ہے بندے نہیں آ رہے اج ویکھ آسمان بھی رویائی تیرا پنڈی پھٹیاں بھی رو رہی آئی او آسمان دی بارش حضور دی عاشقاں دی آنسواں دی بارش میں صدقے ہو جاواں بی بی آدھی ویر صدقہ کرینیاں حسین آدھا ہے میری نمازن بھین صدقے تا مدینے انتھے کی کر سے آدھی کوئی گل نہیں اور کوئی شے ہووے نہ ہووے جوڑی پتران دی مگر میرا آنکھا من لو میں پتہ نہیں کتنے دلوں دا مہمان آخر موت آمنی ہے بھینی دے دل نہ توڑے کرو اور بھینی نو خبردار تنگ نہ کیتا کرو سکول والے بچوں جب سکول جانے لگتے ہو دیکھا کرو تیرا بوٹ بھی میلا ہو تو تیری بہن اپنے دوپٹے سے تیرا بوٹ صاف کر کے کہتی ہے میں نہ جا اللہ گواہ غریب پھرا جاوے جیب وچ پیسے نہیں سٹ دی کسی طریقے نال دے دیندی ہے لکھاں بھیڑی ایک پاسے بی بی زینب ایک پاسے آدھی اور کچھ نہیں جوڑی دینیاں مینوں خالی نہ بھیج میرا ویرا میں تیری بھیڑا حسین لجپال فرمیندہ ہے بھیڑ تینوں ہون میں کیا کھاں آدھی تو تیاری کرن دی اجازت دے خدا دی قسم اوکھے تے بھامے سوکھے اجازت مل گئی ہے بی بی جوڑی نو گھن نہیں ہے ہتھاں نال کپڑے پوائے صحیح کٹ لو خیر ہے کوئی مارنا تا نہیں نا تو انو ذکر پاک کرنا ہے جی ایسی کی ایسی کوئی مقابلہ کرنا ہے یار کرا رہی ہے نہیں صحیح بھی کٹ رہے جاؤ کپڑے پوائے امامہ بدھوایا بیٹا تیرے آنسو کو سلام آپ کی امی ہے نا جعفر قریشی کا آرڈر ہے جب جاؤ ماں کے پیر چوم لینا تلیے چوم کے کہنا اماں تیری تربیت ہے آج جوڑی کے ذکر میں رو رہا تھا تیری ماں تیرا سر جھولی میں چلے کہ اللہ دا شکر ادا کرسی ہو میرا جانور کا پوترا بی بی اپنے ہاتھ نال جوڑا پوایا ایک نو ول پوایا دوجے نو ول امامے بدھوائے ول چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں دتیاں تے سکول تا نہیں بھیج رہی کربلا بھیج رہی ہے اللہ گواہ جڑے ویلے پترانو کاری شاہد بھیجن لگی مدینے کو منہ کر کے آدھی اے میرے نانے دی پھپھی صفیہ تائیں حمزہ نو توڑیا میں جوڑی توڑ دی پئی تائیں میرے نانے حمزہ پاک نو توڑیا میں جوڑی بھیجیں دی بھیا خدا را سنو اس کنبے کی قربانیاں سنو حسین لجپال دے بھانجے دوئیں بھیرا خیمے تو باہر آ گئے گھوڑے تے چڑھ دے گئے قرآن پڑھ دے گئے گھوڑے تے چڑھ دے گئے قرآن پڑھ دے گئے دوئیں شہزادے ایک کا نام آؤن تھا ادرواز نے محمد ان کے ابا کا نام عبداللہ بن جعفر تیار تھا یہ دونوں وہ تھے جن کو غازی پاک نے جنگ کرنے کا طریقہ بتایا تھا جڑا بڑا ہا وہ بھی بہادر ہا لیکن جڑا چھوٹا ہا اے بڑا دکھا ہا اے جڑے والے تلوارا چلاون لگا ہے یزیدی فوجی پہلے ہنسے پھر پریشان ہوئے پھر کہنے لگے بچوں پتہ انج لگدا ہے کوئی علی دا چشمو چراغ انہاں کیا تو کون ہے فرمایا اسی نوکر ہیں حسین سردار بڑی عجیب محفل سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ علامہ شاہد تیرا نسلہ جیوے اور تیرے دھیری پتران دے پردے ہوئے تیری محنت نو سلام ہے تیرے یارہ نو سلام ہے اے شہزادے کا مقابلہ پہ کریں دن یزیدیاں دا جلے چھوٹے تلوار چلائیے یزیدیاں نو بڑا مارے آئے شمیرہ دائے بچہ نہ ویکھو دی نسبت بڑی اچھی ہے میں
मुमैना ते मैसरा दे 50 घोड़सवारा ने इस बच्चे का मुकाबला किया है। इसका नाम मोहम्मद था। जब किबला तलवार चली इसका एक बाजू कटा, दूसरे कमीने ने गर्दन पे मारी तलवार, आपका सर घिर पड़ा, ये नीचे गिरे। जब बड़े ने देखा फिरा ठाए पिया है, अल्लाह गवाह लड़ाई करन भूल गया, फिरा नु सीधे नाल ला के आदा है ना मारो सी 3 दिन दे प्यासे। अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। किबला वड्डा भीरा भाई दे सीने नाल सीना ला रहा है। उदो शिमेरा दा मुकाबला करो, इसने वड्डे वड्डे 150 में मारे, बस तलवारा चलिया। वड्डे ने वेखिया कि हुण असी नहीं बचदे, पहले मां दे खैमे तो मुंह कीता अदे नहीं उदे नहीं करदा मतड़ नाराज हो जावे, फिर आदि ने हुण नहीं सदेदा मतड़ नाराज हो जावे। फिर सखी हुसैन के खैमे की तरफ देख के कहते हैं या सरदारो अदरकनी। हुसैन सुनिया के भाजा सदेदा पे आए, हर कदम ते आंदा टुरदा खड़दा, जले आया है करबला दे मैदान। वड्डा लभ पिया ते छोटा लभदा ही नहीं, वड्डा लभ पिया ते छोटा लभदा ही नहीं, छोटा लभदा ही नहीं। आ फरमाते हैं आउन तेरा भाई किथे आए, आदे साइया इत्थे उतरी आए। फिर घोड़े ते घोड़े दौड़न, मैनू भिरा दा पता कोई नहीं। आ पुछदा है हुसैन दा खर्चा दा तेनू मैं दसावा। हुसैन एक भांजे नू इत्थे रखिया होया है, दूसरे भांजे नू ढूंढ रहे ते पिंडी भट्टियां लो लभदा कोई नहीं। बेटा आंसू संभालना। हुसैन आसमान को मुंह करके आदा अल्लाह मैं भेड़ नू जोड़ी कीवे भी भेजा। वड्डा लभ पे छोटा नहीं लभदा। लाई बिच आवाज आई है हुसैन जमीन ते चादर बिछा। तुसा सोना पे सुन दे हो तो नस्ल जीवन मेरा पुत्रा। हुसैन झोली ना बिछा चादर बिछा, जिथों कुरान की आवाज आवे वो समझी तेरा भांजा है। किबला जमीन ते बिछाई है चादर, किथों सूरत रहमान दी आवाज, किथों सूरत यासीन दे गजरे, किथों सूरत मुल्क दी आयत, किथों सूरत शोरा दी आयत, किथों सूरत हूद दी आयत। वह पिंडी भटिया वालों, तुम 3 दिन हुसैन का जिक्र करके भूल जाते हो। चलो मेरी न मानो, नमल की मान लो, चींटी की मान लो, तुम्हें बड़ा फायदा होगा। और कुर्बान जावा मौलाना हुसैन गंढड़ी बद्धी है, जले गंढड़ी चावण लगन, गंढड़ी विच आवाज आई है आका तुसी चाई तो वेंदे हो ते अम्मा नाराज हो गई तो फिर अम्मा नाराज न हो गए। फरमाया तुहाडी अम्मा दे खैमे न ले जासा, मैं अपने खैमे ले जासा। किबला दोए बच्चे नु खैमे ले गए, एक दी गंढड़ी है ते एक दी लाश है। इतनी देर विच एक बच्ची आई है, बाहर बैठ के कूका मारना लो, अल्लाह दे घर बैठो अज मंग लो कुछ, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। अल्लाह गवाह है इवें एक दी लाश आई है, दूसरे की गठड़ी आई है। इतनी देर में एक बच्ची आई जिसकी उम्र 4.25 साल थी। अभी नहीं पता चला तो वो थी जिसका असगर वीर था, वो थी जिसका दूल्हा बनने वाला अकबर था। कल्ली आई आदि है वे अब्बा आउन ता आया है, छोटा क्यों नहीं आया, छोटा रह गया है। बीबी एक गल की थी, फरमाया वन फुप्पी नु लाया। बीबी सकीना पाक एदे कदमां ते धीरी दे पर्दे कुर्बान कर रहा, फुप्पी नु लाए के आई है। हुण इत्थे दुआ मंग लवाए जड़ी मंगदे हो, आज अल्लाह कबूल करे सी। चले बीबी आइए, बीबी ने आउन को नहीं देखा, छोटे बेटे की गंढड़ी खोलन लग गई है। हुसैन फरमाता है बहना तुम्हें कैसे पता है ये तेरा बेटा है गठड़ी में। आदिए वे हुसैन माए बेटों की शक्ल नहीं देखती, वो तो खुशबू सूंघ लेती।
मुंह सूंघ लेती है। बीबी ने इवें गठड़ी खोली है, गठड़ी खोल के बीबी इवें कई वेले छोटे पुत्र दा केड़ा गुल चुमदी है, कई वेले केड़ा गुल चुमदी है। इसी वास्ते ता जेड़े वेले शहीद शहादत दे रुतबे ते फैद होंदा है, दुनिया समझती है कि ये खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिक रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आ इत्मीनान वाली रूह आ जा, इला रब्बिक रादियतम मरदिया, तेरा रब तो तेरे तो राजी है, तू रब तो राजी हो जा। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, नेक लोगां विच भी दाखिल हो जा ते जन्नत विच भी दाखिल हो जा। बीबी ज़ैनब की जोड़ी पर रहमतें हजार, हजारों 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 हजार, वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह इस अजीम शान महफिल दे सदके तुहाडी मेरी हाज़री कबूल फरमावे। अल्लाह इस मस्जिद नू आबाद फरमावे, दरबारे आलिया नू आबाद फरमावे। अल्लाह सारे पिंडी भट्टियां नू अमन दा गहवारा बनावे। असां लोगों नू एक दूसरे नाल प्यार नसीब फरमावे। जेड़े दूर दराज तो की बख्शिश फरमाए और मोहम्मद वाले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत करें और कमेंट में लिखें सलाम या हुसैन, हुसैन या जिंदाबाद, जजीद या मुर्दाबाद। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़ या अलैहि सलाम।